What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura neza urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjire mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur. Entrons dans le vif du sujet. Today we are having another important lesson. It's all about days of the week. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe irindi somo ry'ingenzi rivuga iminsi igize icyumweru. Aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon qui est très importante en rapport avec les jours qui font une semaine. Then we have some words that we usually utilize when we talk about days of the week. Dufite amagambo dukunze gukoresha iyo turi kuvuga iminsi igize icyumweru cyangwa yes. And then nous avons les mots, ou bien nous avons quelques mots qu'on utilise souvent quand on est en train de parler sur les jours qui font une semaine. Then these are very common. Iminsi irazwi, ce sont des mots qui sont beaucoup utilisables en anglais. Then we have number one, we have Monday. Monday, turavuga umunsi wa mbere, en français on dit lundi. Tuesday ni ku munsi wa kabiri cyangwa ku wa kabiri, en français on dit mardi. Wednesday ni ku munsi wa gatatu cyangwa ku wa gatatu, en français on dit mercredi. Thursday ni ku wa kane cyangwa ku munsi wa kane, en français on dit jeudi. Friday ni ku munsi wa gatanu, en français on dit vendredi. Saturday ni ku wa gatandatu cyangwa ku munsi wa gatandatu, aho bita ku isabato, en français on dit samedi. Sunday ni ku cyumweru, aho en français on dit dimanche. Then these are the days of the week. Iyi niyo minsi igize icyumweru. Voici les jours qui font une semaine. Then we have some examples just to know how to practice these days. Dufite ingero zimwe na zimwe dushobora gukoresha mu kuvuga iyi minsi. Then for that you can just formulate your own sentences using these days of the week. Ushobora gukoresha izi ngero ushatse kuvuga iminsi igize icyumweru. Then I'm gonna help you to formulate or to phrase these examples. Ngiye kubafasha gukoresha izi ngero mu kuvuga iminsi igize icyumweru. Donc je vais vous aider pour savoir comment on formule les exemples ou bien comment on fait des exemples en rapport avec les jours qui font une semaine. Then we have some examples here. Dufite ingero zimwe na zimwe ahangaha. Donc voici quelques exemples. Today is Monday. Mu Kinyarwanda turavuga ngo uyu munsi ni kuwa mbere. En français on dit aujourd'hui c'est lundi. Today is Monday. Tuvuze today ni uyu munsi. Today is Monday. Uyu munsi ni kuwa mbere. En français on dit aujourd'hui c'est lundi. Today mu Gifaransa c'est aujourd'hui, mu Kinyarwanda ni uyu munsi. Then we have tomorrow. Tomorrow ni ejo hazaza. When we say tomorrow is Tuesday, ejo ni kuwa kabiri. En français tomorrow tuvuga demain. Tomorrow is Tuesday, ejo ni kuwa kabiri. Ou bien en français on dit demain c'est mardi. Demain c'est mardi. Then we also have yesterday. Yesterday ni ejo hashize. Then kubera ko turi kuvuga igihe cyashize, then we don't use is or we just use here was. Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday. Ejo hashize hari ku cyumweru. En français yesterday ni hier. Yesterday c'est hier ou bien ejo hashize. Yesterday was Sunday. Ejo hashize ni ku cyumweru. Bien hier c'était dimanche. So this is how you can just formulate your own examples. Ubu nibwo buryo ushobora gukoresha interuro zawe. Voici la façon dont on peut utiliser vos propres exemples en anglais quand on est en train de formuler ces exemples en rapport avec les jours qui font une semaine. Ni ubu buryo ushobora gukoresha uri kuvuga interuro zawe mu cyongereza uvuga iminsi igize icyumweru. Then as a practice I want you to write that in the comment and then you give at least 3 or 4 examples using the days of the week. Thank you so much. Let's meet in the next video.